c'est beaucoup plus petit que ça. Sinon, il nous faut une semaine sinon. Donc, à l'époque, le palais, c'était aussi grand parce que ce n'était pas juste la résidence. C'était un palais administratif, d'accord? C'était un palais résidentiel. En plus, il y avait à l'intérieur 2 écoles. Le harem pour l'éducation des filles, des femmes, et Enderun pour l'éducation des soldats et des hommes d'État. En plus, la cour où nous sommes, à gauche, à partir de ce bâtiment-là, en bas, il y avait plusieurs ateliers artisanaux. C'était les meilleurs artistes et artisans qui travaillaient. Dans les ateliers du palais, disons les meilleurs calligraphes, les meilleurs artistes de céramique, de faïence, et puis ceux qui faisaient les meilleurs bijoux. Ils étaient toujours dans la première cour. C'était des gens vraiment célébrés. Et quand, par exemple, on devrait commander un cadeau pour un roi étranger, c'est toujours les artistes dans la cour du palais qui le faisaient. Donc c'était un très grand complexe culturel et administratif. Et c'est par ici qu'on dirigeait 5 millions de kilomètres carrés de superficie, ce qui faisait l'Empire ottoman. Et ça a duré 4 siècles. Donc juste après la prise d'Istanbul par les Turcs, on a décidé de transformer cette ville en capitale de l'Empire ottoman, mais bien sûr ça n'a pas été dans 2-3 mois. Ça a pris plusieurs dizaines d'années, la construction de la ville. Et ce palais, on a commencé à construire les années 1460. En vérité, on ne l'a jamais terminé, je peux vous dire, parce que chaque sultan qui est venu au pouvoir a fait des changements. Il a construit les tours de défense, il a agrandi les cuisines, il a ajouté les étables. C'est pour cela que vous n'allez pas voir un style architectural d'une époque. C'est tout un mélange, c'est vraiment le chaos à l'intérieur. Par exemple, vous allez voir avec les tours de défense du 7e, le fresque du 18e au-dessus. Sur le tapis roulant, les portables sur la table. S'il vous plaît, n'oubliez pas de reprendre les sacs. ودابا غادي نبداو الجولة ديالنا في القصر. نعرفو البيت فين غادي. أول باب غادي ندخلو ليها هي هادي. Et les salles d'exposition où on voit les objets, c'est sur les côtés toujours. D'accord? Les guides n'ont pas le droit d'entrer et expliquer dans les salles d'exposition en groupe. Si on a une personne, 2 personnes, ça va. Mais en groupe, on n'a pas le droit. Et vous n'avez pas le droit non plus pour les photos, à l'exception de quelques parties. Je vais vous dire où vous pouvez. Comment on fait alors la visite? On marche ensemble en faisant des petites pauses comme ça. À chaque fois qu'on s'arrête, je vous donne les explications. Je vous dis ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche. Ensuite, vous aurez du temps libre. À la fin, on va se retrouver là en face, là où il y a les banques. D'accord? C'est notre point de rendez-vous. À quelle heure? Là, Lili et Aksaray, où se trouve une partie de vos hôtels. Et chaque jour, il faisait la route qu'on appelle aujourd'hui Divan Yolu. C'est une route qui existe depuis l'époque des Romains. À l'époque, on l'appelait la route Messé. Chez les Turcs, ça a pris le nom de Divan Yolu. Ça veut dire la route qui vous amène au divan, au conseil de l'État. Chaque jour, il se réveillait avant l'appel à la prière, pour la première appel. Il faisait la route, il venait à Sainte-Sophie pour la mosquée.
ils faisaient leur prière du matin. Ensuite, ils venaient ici pour la réunion. 4 fois dans la semaine. Souvent, on ne travaillait pas vendredi, samedi et dimanche. Pourquoi, vous savez? Parce que c'était pas juste des musulmans. C'était un empire très cosmopolite. Et entre les vizirs, parfois, il y avait des chrétiens, parfois, il y avait des juifs. Donc, on respectait les jours de prière de tout le monde. Donc, c'est plutôt les... discuter au sujet de la réunion ici. Et quand il y avait des visiteurs étrangers, حيدوا لي كنا غنصور لهم السلطان بنفسه صافي الرسول ديال السلطان سليمان. هذا هو لو جاردان ديالو، وهذا هو لو جاردان اللي كانوا يعني عيالاتو هما العيالات عامة كانوا ملي كيبغيو يخرجوا لهاد لو جاردان كان كيطلب بزاف د الوقت. علاش؟ حيت كان خصهم يحيدوا كلشي العساسه ما يبقى حتى حد ما يبقى، كيخرجوا غير عائلات بوحديتهم. وكان السلطان سليمان حريص على ان يعني الا خرجت شي ملك، الا خرجت شي سلطانه ولا شي حاجه، خصهم ما يشوفوش فيها ابدا. سوا غادي ندخل دابا هنايا، ما كاينش من هاد الصور، سوا نشوفوا واش
قصر واحد اخر. سو مورا يبان لنا هنا فين السلطان سليمان ما مدفونش هنايا. سو مدفون في ديك البلاصه غادي وغادي نمشيو لها حتى اليوم. هو السلطانه هنايا مدفونين بها، مدفونين تما. وكاين كما كتعرفوا السلطان سليمان كان عنده بزاف ديال الدراري وكان عنده ولاد، ولكن خرج ليه واحد كان معوق لاني مريض، وهذا كان عزيز عليه بزاف. سو هذاك هو اللي كان بنى ليه واحد المسجد وسماه بسميتو. وهذا المسجد راه البارح وريته لكم جو في لو فلوغ ديال اشهر بلايص كاينين في تركيا، راه وريته لكم في داك الفلوغ. سو ما عرفتش الفلوغ غادي نحطو دابا ولا لا، المهم نقدر حتى قبل منه يقدر الاخر، حيت غادي نبدل دوك لي فلوغ غادي نبدل لي فلوغ حيت ما نقدرش نحطهم متابعين على حسب الموضوع. سو يا كيما وريتكم دابا غادي نمشيو لديك لا فيو اللي قلت لكم ولهيها. سو يا غادي ندخلو لثاني جناح واللي هنايا غادي نوريكم. او ماي جاد على بلايص كنجلسو فيهم ليكم. غادي نكملوا دابا. جينا لهاد البلاصه اللي قلت لكم يلا كنتصوروا دابا، وكاينه هاد بحال نافوره. سو هنا كتبان اسطنبول ماشي كامله ولكن كتبان منها شي حوايج هنايا غادي نبين لكم. وفي الاخر ديال الفلوغ ما تنساوش تشوفوا لي فوتو ديالي كاملين اللي كنت في لي فلوغ ديالي كاملين اللي في اسطنبول غادي نحطو لكم، حيت اليوم هو اخر يوم غندير لكم فيه لي فلوغ في اسطنبول، مع انه باقي لنا يومين ونمشي. صافي ما تخيطش، ولكن ماشي مشكل غادي ندخلوا للقرايه اكسيتيرا. صافي دابا حنايا يلا مشينا لديك البلاصه اللي كاينه لهيها، تصورنا اكسيتيرا. ودابا حنا غاديين باش نمشيو لواحد البلاصه وحده اخرى كاينه تما. غادي نمشيو من هنايا وغادي نوريكم الطريق ديالنا، حيت دابا حنا هبطنا لهاد الجردة ولكن مازالنا خصنا نهبطو نشوفو لي كويزين او داكشي. دابا حنا تصورنا لها كما قلت لكم وغادي نتصوروا هنايا هاها. سو يا خلينا نكملوا. هذا هو الجناح اللي كانوا كيجلسوا فيه وهما شوف نمشيو عند توريست الجيد ديالنا راه هي. نمشيو عندها غادي نشوفوا المدار ديالها وغادي نعرفوا. دابا حنا جينا للمول وغادي كما قلت لكم جينا للمول وغادي نشوفوا شي حوايج هنايا. عطاتنا الجيد واحد الوقت من 5 من يا ربي من 2 حتى ل5 سويا.